Моя тема сегодня называется Mein Thema heißt heute, «Поступай правильно». handle richtig. Tu das Richtige. Na gut, tu das Richtige. Поступай правильно. Tu das Richtige. У нас всегда есть выбор. Wir haben immer eine Wahl. У нас есть выбор поступать по плоти, Wir haben immer die Wahl, nach dem fleischlichen Menschen zu поступать, handeln, как нам хочется или как нам не хочется. so wie es uns gefällt oder wie wir das nicht wollen, wie auch immer. А есть как правильно. Und es gibt das Richtige. И неважно там этот плотской Влад, чего он хочет, Und es ist auch nicht wichtig, was der fleischliche Vlad möchte. мы его заставим. Wir werden ihn dazu Скажем, zwingen. Влад, ты будешь поститься. Und wir werden sagen, Vlad, du wirst Ты будешь fasten. искать Господа. Du wirst nach dem Angesicht Gottes Ты будешь suchen. смиряться. Du wirst dich demütigen. Ты будешь выбирать правильно поступать. Du wirst das Richtige wählen. Я начну, сегодня буду много читать из Библии. Ich werde heute viel aus der Bibel lesen. И первое место Писания это Галатам, 5 глава с 15 стиха. Und die erste Bibelstelle ist Galaterbrief, Kapitel 5, ab dem Vers 15. Галатам 5:15. И там апостол Павел в Духе Святом обращается к церкви. Und der Apostel Paulus spricht die Gemeinde im Heiligen Geist, spricht die Gemeinde an. Пожалуйста, не испугайтесь этого места, когда оно будет. Это к верующим написано. Bitte keine Angst haben, dieses Wort ist an die Christen gerichtet. И здесь написано, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, чтобы вы не были истреблены друг другом. dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Это послание к церкви. Das ist eine Botschaft an die Gemeinde. Нормально? Ist die in Ordnung? Хорошо? Alles gut? Это письмо получили верующие. Diesen Brief haben Christen bekommen. Видимо, там в церкви происходило что-то. Es ist wohl etwas in der Gemeinde los gewesen. Вы знаете, иногда христиане могут и не по-христиански разговаривать друг с другом. Manchmal können Christen auch nicht christlich miteinander umgehen und Ты sprechen. когда-нибудь видел, как христиане орут? Hast du jemals gesehen, wie Christen schreien? Ну, трудно иногда самого себя услышать, я понимаю. Es ist manchmal schwer, sich selbst zu hören, das verstehe ich. Но иногда христиане могут вести себя вообще, как ты думаешь, где я? Und manchmal führen sich die Christen so auf, wo du denkst, wo bin ich gerade? Особенно христиане проявляются на членских собраниях, Und ganz besonders gut sieht man alle Christen bei den когда какие-то Mitgliederversammlungen, трудные вопросы должны решиться на членском wenn собрании. schwierige Fragen gestellt werden. И ты вдруг видишь трансформацию некоторых набожных христиан, Und manchmal siehst du diese Transformation der gottesfürchtiger Christen. я из практики говорю. Ich spreche aus der У Praxis. меня сегодня третье богослужение. Heute habe ich hier den dritten И Gottesdienst. второе богослужение, на котором я сегодня был, это было членское собрание в немецкой церкви, которое пришлось проводить. Und die zweite Versammlung war eben die Mitgliedsversammlung, die ich durchführen Нет, не здесь, musste. нет. Nicht hier, nicht bei Нет, uns. нет, не Nein. здесь, не у нас. У нас хорошая церковь, слава Иисусу. Unsere Gemeinde ist richtig gut. Ich danke Gott dafür. А вот у галатов было так, что они вот чуть-чуть не поразрывали друг друга на кусочки. Die Galater hatten es so gehabt, dass sie sich einander fast in Stücke zerrissen haben. Вы знаете, потенциал поступать так и жить так лежит в каждом из нас. Und wir leben alle mit diesem Potenzial, so miteinander umzugehen. Я слышал про такие семьи, которые по дороге в церковь в машине грызутся. Ich habe von Familien gehört, die, wenn sie zur Gemeinde, zum Gottesdienst unterwegs Они в sind, dass машине там sie «Хау-хау, цау-цау, sich хау-хау, рот einander закрой». anschreien und streiten. Потом приехали к церкви все. Und dann kommen sie in die Gemeinde, Святой венец включили. Биу. die schalten eben diesen Heiligenschein Все, ein они в церковь зашли, und dann kommen sie rein, помолили haben gebetet и обратно в машине. und dann wieder ins Auto И gestiegen серия номер 2. und dann kommt die zweite Folge. Слава Богу, что в нашей церкви таких. Ich freue mich, dass wir sowas in der Gemeinde nicht haben. Но потенциал так поступать есть в каждом христианине. Aber jeder hat eben das in sich drin, so zu Давайте handeln. прочитаем следующий стих. Lasst uns den nächsten Vers lesen. И апостол Павел, реагируя на эту ситуацию, говорит им: Und der Apostel Paulus, indem er auf diese Situation reagiert, sagt zu ihnen: я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение или сильных желаний плотской вашей натуры. Ich sage aber,
wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ибо плоть желает противного духу, а дух противится плоти. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Они друг другу противятся, Und diese widerstreben einander, так что вы не то делаете, что хотели бы. sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. В нас внутри живет хороший человек, хороший христианин, правильный верующий. In unserem Inneren lebt ein richtiger, guter, aufrichtiger Mensch, ein aufrichtiger Christ. Но когда мы даем свободе своему внутреннему плотскому человеку, Wenn wir aber unserem fleischlichen Menschen diese Freiheit geben, мне нравится немецкий вариант, они говорят, inneren Schwein. wenn man, ja, also auf Deutsch klingt es richtig gut, wenn man das innere Schwein loslässt, Внутреннее, живущее в тебе свинье. also das Schwein, das in deinem Inneren lebt. Иногда оно есть, и ты когда перестаешь контролировать себя, Manchmal passiert es einem und dann hörst du auf, dich zu ты kontrollieren. там сказанул, там раздражился. Da hast du was gesagt, da wurdest du ja, entzürnt. И Бог говорит, чтобы такого не происходило в вашей Und жизни. dann sagt Gott, sowas soll in eurem Leben nicht Вам passieren. нужно давать место Духу Святому. Ihr sollt den Platz dem Heiligen Geist geben. Позволять Духу Святому взять контроль над разумом, над устами, над глазами, над руками. Und ihr sollt dem Heiligen Geist erlauben, die Kontrolle über dem Mundwerk, über den Augen und dem Verstand И zu когда ты geben. доверяешься в руки Бога, ты перестаешь поступать по плоти. Und wenn du dich in die Hände Gottes anvertraust, dann hörst du auf, nach dem Fleisch zu handeln. Если ты эту внутреннюю свою свинью кормить не будешь, она когда-нибудь с голоду умрет. Und wenn du dein inneres Schwein nicht füttern wirst, dann wird es irgendwann sterben. Если ты своего духовного Влада накачивать, кормить не будешь, то он однажды тоже засохнет. Wenn du deinen geistlichen Menschen in deinem Inneren nicht fütterst, dann wird es irgendwann auch verdürsten und sterben. Но большую часть своей жизни мы поступаем по-плотски, руководствуемся плотскими желаниями и мнениями. Und die meiste Zeit unseres Lebens handeln wir nach dem Fleisch. И нам самим без помощи Бога, без помощи Духа Святого, самим собой иногда трудно справиться. Und alleine, ohne Hilfe Gottes, schaffen wir das nicht, uns irgendwie zu beherrschen. Поэтому, когда возникают различные ситуации в жизни, Und wenn verschiedene Situationen im Leben kommen, поступай правильно. wie war das? Handle richtig? Tue das Richtige. Richtig. So. Поступай правильно. Tue das У Richtige. нас всегда остается выбор. Wir haben immer eine И Wahl. когда у тебя на зубах такое срывается что-нибудь кому-нибудь сказать, у тебя все еще остается выбор. Und wenn du schon ein Wort auf der Zunge hast und möchte etwas sagen, dann hast du immer noch diese Wahl. Когда тебя на дороге подрезали, и тебе хочется тем же ответить, Und и там wenn du пипикнуть, mit dem Auto unterwegs bist und einer schneidet dich ein und dann möchtest du was sagen oder hupen, у тебя все еще есть выбор. hast du immer noch die Wahl. Когда тебя обидели, чтобы обидеть в ответ, у тебя все еще остается выбор. Und wenn du beleidigt wirst, bevor du jemanden zurückbeleidigt, hast du immer noch die Wahl. Сегодня послание к тебе, поступай правильно. Meine Botschaft heute zu dir heißt, tue das Richtige. Вопрос, а что такое правильно? Und dann stellt sich die Frage, was heißt es, das Как это Richtige? поступать правильно? Wie ist es denn, das Richtige zu tun? Помните, крошка, сын к отцу пришел. Kennt ihr noch dieses Gedicht? Der kleine Sohn ist zu seinem Vater gekommen И спросила кроха, und der Kleine hat gefragt, что такое хорошо was ist das Gute и что такое und плохо. was ist das Böse? Чтобы понять, что есть хорошо и что есть плохо, надо к отцу идти. Und um zu verstehen, was das Gute und das Böse ist, muss man zum Vater gehen. У нас в разных ситуациях разные моменты определяют правильное для нас. Und in verschiedenen Situationen werden, also die richtigen Entscheidungen entscheiden eben die verschiedenen Situationen. Первое, наша ответственность, которую мы несем, определяет, что правильно для нас. Und als erstes, unsere Verantwortlichkeit entscheidet, was für uns richtig ist. Допустим, если я учусь в школе, Zum Beispiel, ich gehe zur Schule. то школа определяет для меня через домашнее задание, что правильно дома делать и что неправильно. Und dann bestimmt die Schule, was das Richtige für mich ist in der Hinsicht der Hausaufgaben.
muss ich die Если machen ты oder пришел nicht? домой Wenn du nach der Schule zu Hause и angekommen bist проспал весь день, und hast den ganzen Tag geschlafen протолчал перед телевизором, oder saß vor dem Fernseher, прозанимался какими-то другими делами hast irgendetwas anderes gemacht и не делал домашнее задание, und deine Hausaufgaben nicht erledigt hast, поступал ты правильно? hast du das Richtige getan? Нет. Nein, Потому что школа определила для тебя, как правильно. weil die Schule für dich vorbestimmt hat, was das Richtige ist. Твоя ответственность, которую ты несешь на себе, определяет твое правильно. Deine Verantwortung bestimmt, was für dich das Richtige ist. Если ты работаешь на работе, Wenn du zur Arbeit gehst, твой работодатель на этих 8 часов, за которые ты продался работодателю, dein Arbeitgeber hat das Anrecht für diese 8 Stunden. он определил для тебя, чем ты должен заниматься в течение этих 8 часов, за которые он платит тебе деньги. Er hat bestimmt, was du zu erledigen hast in diesen 8 Stunden und dafür wirst du auch bezahlt. И если вместо того, чтобы ты работал на работе, ты сидишь по компьютеру в Фейсбуке торчишь, Und wenn du in deiner Arbeitszeit, anstatt zu arbeiten bei Facebook, то ты поступаешь правильно? bist, handelst du richtig? Tust du das Richtige? Нет. Nein. Правильно поступать — это делать то, что ожидает от тебя работодатель. Das Richtige zu tun heißt in diesem Augenblick das zu tun, was Вы dein со мной? Arbeitgeber von dir erwartet. Könnt ihr mir Наша folgen? страна, наш закон определяет для нас, что правильно и что неправильно. Unser Land, unser Staat bestimmt, was für uns das Richtige und das Falsche ist. Когда ты едешь по дороге, там стоит знак «Зона 30». Wenn du mit dem Auto auf einer Straße unterwegs bist, wo in einer 30er-Zone unterwegs А у тебя bist есть желание так немножко газануть. Так. und du hast den Wunsch, etwas schneller zu fahren. Погода хорошая, Das Wetter ist настроение schön, die хорошее. Laune ist wunderbar И хочется так притопить. und man möchte eben ein bisschen schneller fahren. Вот что значит поступать правильно? Was heißt es in diesem Augenblick, das Richtige zu tun? Можно притопить до скорости 30. Man kann natürlich Gas geben, bis man 30 Kilometer pro Stunde Государство и erreicht закон hat. решает для нас, что такое правильно. Der Staat und das Gesetz entscheidet in diesem Augenblick, was für uns das Richtige К ist. сожалению, некоторые люди, движимые своей внутренним поросенком, я так сокращу в хорошую Und форму, manchmal werden die Menschen von ihrem inneren Ferkel bewegt. и все равно какие законы, Und es ist ihnen egal, они was für на Gesetze свое es gibt. настроение ориентируются. Sie orientieren sich auf ihre eigene Laune. Им все равно, какие у них ответственности дома, Ich höre das. им все равно, какая у них ответственность Okay. дома. Und ihnen ist es egal, was für eine Verantwortung sie zu Hause tragen. Он себе лег на диван, и все, ему все равно, что. Er hat sich auf die Sofa hingelegt und es ist ihm alles egal. Я сегодня не буду говорить о наших ответственностях, и не буду говорить о законе, который определяет нас, и даже не буду говорить о совести, которая помогает нам поступать правильно. Ich werde heute nicht über unsere Verantwortung, über das Gesetz und unser Gewissen sprechen. Я сегодня буду говорить о Духе Божьем и о Слове Божьем, Ich werde heute über den Geist Gottes und über das Wort Gottes которые sprechen, определяют для нас, что такое правильно, что такое неправильно. die für uns vorbestimmen, was das Gute und das Böse ist. Ты со мной? Kannst du mir folgen? Не только жизнь на земле, не только закон, не только общество определяют нам рамки, в которых мы будем жить. Nicht nur das Leben auf der Erde, das Gesetz oder die Gesellschaft stellt uns bestimmte Schranken und Grenzen auf. Но Божье Слово дает нам определенные рамки в жизни, называет определенные вещи хорошими, определенные вещи плохими. Das Wort Gottes gibt uns auch bestimmte Schranken und bestimmt, was das Gute und was das Böse ist. Я однажды разговор имел. Ich habe mal ein Gespräch geführt. Нет, я не имел, я слышал об этом разговоре. Ich habe über dieses Gespräch gehört. И одна женщина говорит другой: а кто сказал, что воровать это плохо? Und eine Frau fragt die andere, wer hat denn gesagt, dass Stehlen schlecht ist? А может быть, если ты так воруешь у государства, это неплохо? Vielleicht, wenn du den Staat beklaust, dann ist es in Ordnung. Точно, вдруг? Бюджетные деньги воровать вообще-то даже привилегия. Es ist sogar ein Privileg, das Budget des Staates irgendwie anzueignen.
Ну це брехня. Das ist aber eine Lüge, Потому что с точки зрения Библии любое воровство – это грех и неправильно. weil es aus der Sicht der Bibel jede Art des Stehlens falsch ist. В детском садике в небольшой группе In der Kita, in einer kleinen Gruppe, девочка с мальчиком перед зеркалом опустили штанишки. haben zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, haben ihre Höschen runtergemacht И начали там, рассматривать, und разбираться, haben кого там что. sich im Spiegel angeschaut. Und И одна воспитательница сказала: ой-ой-ой, так нельзя, вы что? eine ist Erzieherin неприлично. meinte, das geht doch nicht, das ist ja unanständig. А другая ей сказала: кто тебе сказал, что это Und die неприлично? andere sagt, wer hat's dir gesagt, dass es unanständig Это ist? твое мнение. Das ist einfach deine Meinung. А кто сегодня говорит нам, христианам, что такое хорошо, что такое плохо? Wer sagt heutzutage zu uns Christen, was gut und was schlecht ist? Сегодня мы живем в таком обществе, где эти границы между хорошо и плохо вообще стираются. Und heute leben wir in einer Gesellschaft, wo diese Grenzen zwischen Gut und Böse fast verwischt sind. И сегодня в некоторых церквях Und можно почти все. heutzutage darf man sogar in einigen Gemeinden fast alles. Сожительствовать до брака, Vor der Ehe zusammenzuleben, упиваться, zu Alkohol zu trinken, покуривать. mal einen zu kiffen. Ну, и я не буду продолжать. Und ich werde auch nicht fortsetzen. И когда ты подходишь и разговариваешь с людьми, говорят тебе: а кто сказал, что это плохо? Und wenn du mit den Menschen sprichst, dann wird es dir gesagt, wer hat's denn gesagt, dass es schlecht ist? И ты думаешь, где мы вообще очутились? Und dann denkst du, wo sind wir überhaupt gelandet? Я вернусь к нам. Ich komme aber zu uns zurück. Я очень люблю в Библии пример царя Давида. Ich mag sehr dieses Beispiel von dem König David aus der Бог Bibel. назвал его сам по своей инициативе мужем по сердцу моему, мужем по сердцу Божьему. Und Gott hat aus seiner eigenen Initiative David als einen Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Знаете, я верю, что когда Бог призвал нас к себе и отделил нас для себя от этого мира, Und ich glaube daran, dass als Gott uns von dieser Welt für sich abgesondert hat, у Бога есть огромное желание, hat Gott einen großen Wunsch, чтобы ты жил такой жизнью, которая угождает Богу, и был человеком по сердцу Божьему. dass du das Leben führst, das Gott wohlgefällt und ein Mensch nach dem Herzen Gottes bist. Чтобы ты не прикрывался ничем, чтобы продолжать грешить и поступать беззаконно. Dass du dich nicht mit irgendwelchen Sachen oder Worten bedeckst, um weiter ein gottloses Leben zu führen. Не своей слабостью, Nicht durch deine Schwachheit, не какими-то чересчур трудными обстоятельствами, которые заставляют тебя поступать неправильно, обманывать и воровать. Du kannst auch nicht sagen, dass deine Lebensumstände so schwierig sind, dass du lügen und stehlen Не musst. благодатью, которая позволяет тебе делать все, что ты хочешь, и Бог простит тебя Und все du равно. kannst auch nicht sagen, dass Gott dir auf jeden Fall vergeben wird, weil es Gnade gilt. С точки зрения Библии мы верим, что Бог святой, Und aus der Hinsicht der Bibel glauben wir daran, dass Gott heilig и ist. Бог ожидает от тех, кто следует за Ним, соответствующей жизни. Und Gott erwartet von den Menschen, die ihm nachfolgen, ein richtiges Leben. К сожалению, идеальных людей нет. Und leider gibt es keine vollkommenen Menschen. Все из нас, находящихся здесь, мы находимся все на пути. Und alle, die hier sind, wir befinden uns auf dem Wege. И мы позволяем Богу менять нас. Und wir erlauben Gott, uns zu verändern. Наши привычки, наше мышление, наше Unsere отношение к вещам. Gewohnheiten, unsere Denkweise und so, wie wir uns bestimmten Sachen verhalten. И чем ближе человек приближается к Богу, Und je näher ein Mensch Gott kommt, тем меньше греха и беспорядка в его жизни. desto weniger Sünde und Unordnung gibt es in seinem Чем Leben. дальше человек отдаляется от Господа, Je weiter ein Mensch von Gott ist, тем больше в его жизни компромиссов, зависимости, греха, desto обремененности. mehr Kompromisse, Sünde und andere Sachen gibt es im Leben dieser Menschen. Я хочу вспомнить историю падения Давида. Ich möchte uns an diese Geschichte des Fallens von David erinnern. Когда человек, который любил Господа, Wenn ein Mensch, der Gott liebt, который поклонялся Господу, der ihn angebetet hat, человек, которого Бог сильно использовал в жизни, ein Mensch, den Gott eben in seinem Leben viel gebraucht hat,
Он был пророком, он был царем. Er war ein Prophet, er war ein König. Через него Бог даровал народу израильскому много сверхъестественных побед. Und durch ihn hat Gott dem Volk Israel viele übernatürliche Siege geschenkt. С ним произошло что-то, что заранее про него было никогда, предположить, что он так поступить нельзя было. Und mit ihm ist etwas geschehen, was man vorher nicht mal vorstellen könnte, dass es ihm geschehen könnte. Вторая книга Царств, 11 глава. Я буду выборочно читать 11 и 12 главу. 2. Samuel, Kapitel 11. Я читаю первый стих 11 глава, и там стоит следующие слова. Kapitel 11, Vers 1. Через год, в то время, когда цари выходят в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ними, и с ним всех израильтян, и они поразили аммонитян, осадили Раву. Давид же остался в Иерусалиме. Und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Raba. David aber blieb in Jerusalem. Интересно написано. Es steht sehr interessant В geschrieben. то время, когда цари выходят в походы. Es geschah in der Zeit, in der alle Könige in den Kampf ziehen. Судя по ситуации в стране, Nach der Situation im Land ему нужно было пойти вместе со своими войсками на войну. musste er eigentlich mit seiner Armee in den Kampf ziehen. Его место было не дома, Sein Platz war nicht zu Hause. его место было вместе с военными там впереди. Sein Platz war zusammen mit anderen Kriegern vorne. Но Давид сказал себе, David aber sagte zu sich, ich habe keinen Bock. ничего не хочу делать. Надоело. Es reicht mir. Надо отдохнуть чуть-чуть. Ich muss mich ein wenig erholen. Сколько можно воевать, Wie воевать? lange kann man denn kämpfen und Царь или kämpfen? не царь? Ну, Bin ich ein König oder nicht? останусь дома. Ich bleib zu Hause. И вместо того, чтобы делать то, что нужно, он делал то, что ему захотелось. Und anstatt das zu tun, was richtig war, hat er das gemacht, was er machen wollte. Ты можешь заметить в своей жизни и в жизни других людей следующую закономерность. Und in deinem Leben und im Leben anderer Menschen kannst du diese Folgerung merken. Проблемы начинают приходить в жизнь тех людей, Die Probleme kommen in das Leben der Menschen, которые делают вместо того, что правильно, то, что они хотят. die anstatt das Richtige zu tun, das tun, was sie tun wollen. Со мной? Kannst du mir Это folgen? было начало его падения. Das war der Anfang seines Falls, Когда он принял себе решение, да ну его, als er beschlossen hat, ach, пусть идут все воюют, а я sie здесь sollen alle дома. kämpfen und ich bleib mal zu Hause. Когда ты перестаешь делать правильные вещи в своей жизни, в какой-то сфере, туда начинают приходить проблемы. Wenn du in deinem Leben in bestimmten Bereichen aufhörst, das Richtige zu tun, dann kommen dorthin auch die Probleme. Если ты не берешь ответственность и перестаешь воспитывать детей, это твоя ответственность. Wenn du aufhörst, deine Kinder zu erziehen, das ist eben deine Verantwortung. Если ты перестаешь обращать внимание, куда расходятся деньги, которые ты заработал. Wenn du dann nicht mehr darauf achtest, wohin das ganze Geld fließt, das du verdient hast, Если ты перестаешь заботиться о своей жене, а она заслуживает твое внимание, это твоя ответственность. und wenn du aufhörst, dich um deine Frau zu kümmern und sie hat deine Aufmerksamkeit auch verdient, Или заботиться о родителях, потому что Бог повелел тебе заботиться о них. oder wenn du aufhörst, dich um deine Eltern zu kümmern, weil dir Gott es befohlen Или hat, поступать правильно на рабочем месте, делать то, к чему ты призван там. oder das Richtige an deinem Arbeitsplatz zu tun, weil dich Gott dazu То berufen hat, вопрос времени, когда проблема придет туда. dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann das Problem in diesen Lebensbereich То же самое kommt. в духовной жизни. Genauso im geistlichen Leben. Когда ты перестаешь молиться и искать близости с Богом. Wenn du aufhörst zu beten und die Nähe Gottes zu suchen, Вместо того, чтобы быть на молитвенном, ты вытянешься возле телевизора дома, anstatt bei der Gebetsversammlung dabei zu sein, du dich vor dem Fernseher или ты ausstreckst, скажешь, ну я в своей жизни уже столько постился и молился, пусть молодые делают. oder du sagst, in meinem Leben habe ich schon so oft gefastet und gebetet, es sollen die jungen Leute machen. Царь будет дома отдыхать. Der König wird zu Hause Пусть ausruhen. другие воюют. Andere sollen mal Все, kämpfen. мое время прошло. Meine Zeit ist jetzt vorbei. Вот это начало падения. Das ist der Anfang des Falls. Знаете, кому глупости лезут в голову? Wisst ihr,
zu wem eben unnützliche Gedanken kommen Давайте oder прочитаем. dumme Gedanken kommen. 2 стих следующий. Kapitel 11, Vers 2. Вот мне нравится начало этого стиха, посмотрите. Und ich mag den Anfang dieses Verses. Однажды под вечер Und es geschah, als David zur Abendzeit Давид встал с постели, von seinem Lager aufstand прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. Эта женщина была очень красива. und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden, und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Царь встали под вечер. Der König ist zum Abend hin Он aufgestanden. спал всю ночь Der hat die ganze Nacht durchgeschlafen и потом весь день. und den ganzen Tag dann. Под вечер они встали. Und zum Abend hin ist er wohl И aufgestanden. потом он пошел по крыше. Und dann ist er auf das Dach gegangen. И с крыши он увидел какую-то женщину, которая купалась. Красавица. Und vom Dach aus hat er eine sehr schöne Frau gesehen, die sich badete. Знаете, какая мысль его посетила? Und wisst ihr, was für einen Gedanken er bekommen hat? Современный перевод на современный язык. In einer modernen Sprache wäre das so. Переводится одним словом. Das wird anders, also mit einem Wort übersetzt. Хочу. Ich will, also Хочу. ich will. Послал рабов, чтобы узнали, что за женщина. Er hat seine Knechte geschickt, um zu erfahren, was für eine Frau das Третий стих. ist. Vers 3. И послал Давид разведать, спецназ, разведать, Und David sandte hin und erkundigte sich nach кто der эта Frau. женщина. Nach der Frau. И ему сказали, это Версавия, дочь Илиама, жена Урии Хеттиянина. Und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hittiters? Вау. Представляешь? И он послал узнать, что за женщина. Stellt euch vor, er hat geschickt, um zu erfahren, was Ему für eine говорят, Frau das ist. Давид, она занята. Und es wird ihm gesagt, David, die ist verheiratet. Она чужая жена. Das ist die Frau eines anderen Мы Mannes, даже мужа eine знаем, Fremde. это Урия. Wir kennen sogar den Mann, das ist ja Uria. Мы знаем, чей это сын. Wir wissen, wessen Sohn Uria ist. И ему принесли такой стоп-шильд, такой стоп-знак. Стоп, Давид, нельзя! Ihm hat man ein Stoppschild gebracht und meinte, David, da darfst du nicht hin. И вместо того, чтобы поступить правильно, Und anstatt richtige Entscheidung zu treffen, он поступает, как он хочет. macht er das, was er will. Мое послание к тебе сегодня: поступай правильно. Meine Botschaft an dich heute heißt, tu das Richtige. Потому что, когда ты окажешься в проблеме, это не приходит как по ситуации «Ой, оказался». Weil wenn du ein Problem bekommst, dann kommt das nicht auf einmal aus nichts. Бог будет часто посылать тебе знаки, останавливать тебя. Gott wird dir ziemlich oft Zeichen geben und dich aufhalten И wollen. говорит: не ходи туда. Und sagen, geh da nicht hin. А 4 стих. Vers 4. Знаешь, когда царь захотел, уже вряд ли кто-то остановит. Aber wenn der König den Wunsch hat, keiner kann ihn aufhalten. И когда ты царь своей жизни, когда ты захотел, Und wenn du der König deines Lebens bist und etwas haben очень möchtest, трудно тормозить себя, когда ты чего-то хочешь. ist es sehr schwierig, sich selbst aufzuhalten, wenn du einen Wunsch hast. Именно поэтому написано: не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Genau deswegen steht es geschrieben, führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns vom Bösen. Есть искушения, которые приходят в нашу жизнь со стороны, им легко противостоять. Es gibt Versuchungen, die einfach von außen in unser Leben hineinkommen und man kann ihnen sehr leicht widerstehen. Но есть искушения, которые родились в твоем сердце. Es gibt aber Versuchungen, die in deinem Herzen geboren wurden. Это когда ты уже сам хочешь. Wenn du selbst diesen Wunsch hast Это когда говоришь себе: не буду, не буду. und dann sagst du zu dir Mir selbst, nельзя. ich mach das nicht, ich darf Я es же nicht, верующий. ich bin doch ein Christ, Все, уходи от меня, все. geh von mir. И ты раз и пошел и сделал. Aber du gehst hin und machst И es. есть искушения, которые сильнее тебя. Es gibt Versuchungen, die stärker sind als du. Когда ты даешь им место в своей жизни, они победят тебя. Und wenn du ihnen den Platz in deinem Leben gibst, werden sie dich besiegen. Есть вещи, написано, нельзя играть с грехом. Es gibt Sachen, also es steht geschrieben, man darf mit einer Sünde nicht Ну вот spielen. нельзя заигрывать с грехами, вообще никак нельзя. Man darf mit der nicht flirten.
Потому что дьявол, он старый, Weil der Satan sehr alt ist. он мудрый, Er hat die Weisheit. он как змей. Er ist wie eine Schlange. Он не таких, как ты, завоевал свою власть. Er hat unter seine Macht auch andere, die stärker als du bist, Поэтому мы молимся и besiegt. говорим: Господи, никогда не допусти такой ситуации, чтобы я сам с собой не смог справиться. Und deswegen beten wir und sagen, Gott, die Situation, in der ich mit mir selbst nicht fertig werde, soll in meinem Leben nicht eintreten. Мне кажется, самая худшая ситуация для верующих, когда ты знаешь, что так нельзя, но у тебя нету силы, и ты как кролик в рот удаву Und идешь. ich denke, die schlimmste Situation ist, wenn du als Christ weißt, das ist falsch, du darfst es nicht tun, aber du bist wie ein Kaninchen, der zu dieser Schlange einfach wie Но у hypnotisiert меня хорошая hingehst. новость есть. Ich habe aber eine gute Если Botschaft. ты ходишь с Господом, Wenn du mit Gott wandelst если у Бога есть доступ к твоему сердцу, und wenn Gott den Zutritt zu deinem Он Herzen даст hat, тебе силы справиться. wird er dir auch die Kraft geben, zu besiegen, Потому fertig что zu есть werden. что-то, что иногда сильнее нас. Грех имеет силу, его нельзя недооценивать. Weil es manchmal etwas gibt, weil das mehr Kraft hat als wir. Und die Sünde hat diese Kraft und das darf man nicht unterschätzen. И Давид пошел, взял эту женщину, спал с ней, Und David ist hingegangen und hat mit dieser Frau geschlafen. потом отправил ее домой. Und dann hat er sie nach Hause Всё, иди домой, geschickt всё, und tschüss. geh nach Hause, Но Schluss так aus. получилось, что она забеременела. Aber so ist es gekommen, dass sie schwanger geworden ist. И проблема стала налицо. Und das Problem wurde immer mehr sichtbar. И знаешь, иногда после некоторых грехов есть последствия. Und nach bestimmten Sünden gibt es ja auch Folgen. И некоторые последствия после молитвы не рассосутся. Und manche Folgen werden nach einem Gebet nicht verschwinden. Как бы ты уже не каялся. Unabhängig davon, wie dolle Buße du tust. Если ты разбил машину, если ты что-то погубил, некоторые вещи не складываются потом назад. Wenn du ein Auto zu Schrot gefahren hast oder irgendetwas zerstört hast, dann kann man diese Sachen nicht mehr Есть zusammen последствия machen. греха. Es gibt Folgen einer Sünde. И вы знаете что? Вот эти последствия некоторых вообще не останавливают. Und wisst ihr was? Manche werden von diesen Folgen überhaupt nicht Эти aufgehalten. последствия Давида не остановили. Und diese Folgen haben David nicht zurückgehalten. Это для нас огромный ужасающий пример. Und für uns ist es ein sehr schreckliches Beispiel. Человек, близко знающий Бога, Ein Mensch, der Gott sehr gut знающий kannte. сердце Бога. Ein Mensch, der das Herz Gottes После того, kannte. как он сделал грех, он начал ожесточать свое сердце. Und nachdem er gesündigt hat, hat er angefangen, sein Herz zu verhärten. Ты когда-нибудь замечал, что люди, которые согрешили, начинают ожесточать свое сердце? Hast du schon bemerkt, dass Menschen, die mal gesündigt haben, hart werden? Их невозможно обличить. Die kann man nicht überführen. Они начинают нападать на тебя. Die fangen an, dich anzugreifen. Говорят: на себя Die посмотри. sagen, sieh dich selbst А an. вот эти, что я хуже? Und die und da und bin ich denn schlimmer als Да вообще die? это не грех. Und das ist überhaupt gar keine Это Sünde. вы религиозники. Ihr seid einfach zu religiös. И это как снежный ком. Und das ist wie ein Schneeball. Когда какой-то грех не раскаянный, на него начинают налипать другие грехи. Und wenn eine Sünde nicht bekehrt wurde, dann kleben sich andere weiteren Sünden an. Давид пытается лукавством подстроить так, чтобы муж вернулся с поля боя, переспал со своей женой, и выглядело так, как будто ребенок от мужа родился. Und David versucht auf eine listige Art und Weise, den Mann von Bethseda nach Hause vom Krieg zurückzurufen, damit er zu Hause ankommt, mit seiner Frau schläft, damit es aussieht, als wäre das Kind von dem eigenen Ehemann. Но Бог не благословил, брехня не состоялась. Gott hat aber nicht gesegnet und die Lüge wurde nicht И vollbracht. когда Давид понял, что никак прикрыться, замаскироваться нельзя, у него возник другой, еще хуже план. Und als David gesehen hat, dass es nicht funktionierte, hat er noch einen schlimmeren Plan ausgedacht. Знаешь, грех, он набирает свои обороты. Die Sünde nimmt immer an Geschwindigkeit und Größe. Прелюбодеяние, потом лукавство и обман, и потом убийство. Ehebruch und dann die Lüge und dann kommt eben der Mord. Давид не убил мужа Версавии сам, он организовал так, чтобы его убили на войне. David hat den Mann von Bethseda nicht selbst umgebracht. Er hat es so organisiert, dass er am
oder während des Krieges ums Leben kommt. Он дал повеление офицерам, сказал, когда у вас будет самая горячая схватка, поставьте туда на передовую этого Урия и пусть его там. Er hat den Offizieren befohlen, wenn ihr einen schlimmen Kampf haben werdet, Uria soll nach vorne und dann soll er umkommen. Пусть он умрет героем. Er soll als ein Held sterben. И так и случилось. So ist es auch gekommen. И когда умер Урия, Давид взял жену к себе, Версавию к себе в жены. Und als Uria gestorben ist, hat David seine Frau ganz offiziell zu sich aufgenommen. Самое страшное, это когда сердце верующего христианина не раскаивается. Und das Schlimmste ist, wenn das Herz eines Christen Начинает nicht выкручиваться, zu Buße kommt. припудривать Es чего-то. versucht irgendwie da rauszukommen, alles anzupudern, Глаза всем запудривать. allen die Augen zu verwischen. Ты можешь людям запудрить. Du kannst den Menschen die Augen verwischen. Бог видит все. Gott sieht aber alles. И вот Бог пытается найти путь к сердцу Давида. Und Gott versucht, einen Weg zum Herzen von David zu finden. Я буду читать 12 главу, следующую главу, с 1 стиха. Ich lese im Kapitel 12 ab dem 1. Vers. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. Тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere war arm. У богатого было очень много мелкого и крупного скота. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. А у бедного ничего, кроме одной овечки, Der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, которую он купил маленькую и выкормил. das er gekauft hatte, und er nährte es, Она выросла у него вместе с детьми его. so dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. От хлеба его она ела, Es aß von seinem Brot и из чаши его пила, und trank aus seinem Becher и у груди у него спала. und schlief in seinem Schoß. И было для него как дочь. Und er hielt es wie eine И Tochter. пришел к богатому странник, и тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку у бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinem eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Бог рисует перед глазами Давида картину. Gott malt ein Bild vor Augen Davids. Есть богатый человек, у которого много разных животных, овец, быков, кого хочешь. Es gibt einen reichen Mann, der viele verschiedene Arten von Vieh hat. И бедный человек, который купил маленького ягненка Und es gibt einen armen Mann, der ein kleines Lämmlein gekauft hat и выкормил его. und hat es erzogen. И этот ягненок вырос и был для него как один из его детей. Und dieses Lämmlein war für diesen Menschen wie ein seiner Kinder. Он спал с ним в постели, Er schlief bei ihm auf dem он Bett. кормил его из своих рук. Er hat dieses Lämmlein aus Und den kuschel Händen из его чаши. ernährt und das Lämmlein hat aus seinem Teller gegessen. С тех пор, как у нас живет собака уже 2 года, я могу понять эту ситуацию. Und seit wir in unserer Familie seit 2 Jahren einen Hund haben, kann ich diese Situation sehr gut У нас уже nachvollziehen. 2 года живет маленькая собачка Эми. Wir haben schon seit 2 Jahren einen kleinen Hund namens Emmy. Когда мы пришли к ветеринару, врач спросила, Als wir zum Tierarzt gekommen sind, hat die Ärztin gefragt, я letztes Kind hat immer ein Fell. у последнего ребенка всегда есть шерсть. У последнего ребенка в семье всегда есть Для шерсть. нас это как член семьи. Und für uns ist es ein все Familienmitglied. любим. Wir lieben diesen Hund. Дрожим за ней. Wir, ja, lieben sehr Дети unseren ссорятся, с Hund. кем она будет ночевать сегодня в кровати. Und die Kinder streiten sich darum, bei wem diese Nacht der Hund schlafen wird. Это как родной ребенок, что ли, для нас. Das ist sowas wie ein Kind für uns. И вот такой овечкой была эта овечка для этого бедняка. Und so ein Lämmlein war für diesen armen Mann. И богатый человек, вместо того, чтобы из своих множества овец и быков взять и сделать шашлык для гостя, Und der reiche Mann, anstatt man von seiner großen Herde ein Tier zu nehmen und Schaschlik zu machen, идет и берет этого бедняка. geht zu diesem armen Mann und entreißt ihm dieses Lämmlein. 5 стих. Посмотрите на реакцию Давида, когда он услышал эту историю. Vers 5, schaut mal an, wie David reagiert, als er diese Geschichte hört.
Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des И Todes. за овечку он должен заплатить вчетверо. Dazu solle er das Lamm vierfältig bezahlen, За то, что он сделал вот это, и за то, что не имел сострадания. weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. И Нафан сказал Давиду: Und da sprach Nathan zu David: «Ты тот человек, Du bist der Mann, ты тот человек». du bist der Mann. У этого Урии, у мужчины была любимая жена, Dieser Mann, Uriah, hat seine geliebte которую он Frau, сильно любил, die hat er sehr geliebt. в которой он души не чаял, Er liebte sie über у которой alles. были особенные отношения. Sie haben eine besondere Beziehung Ты, gehabt. Давид, Du bist ты царь. David, du bist der Ты мог König. иметь любую свободную женщину в этой Du стране. könntest in diesem Land jede Любую. freie Frau bekommen. И ты Jede. пришел и разрушил семью. Du bist aber gekommen und eine Familie zerstört. Ты забрал жену, любящую и у любимого мужа. Du hast die geliebte und liebende Ehefrau bei einem Ehemann entrissen. Ты убил мужа. Du hast den Mann getötet. Давид, ты этот человек. David, du bist dieser Mann. Интересная реакция Давида. Eine sehr interessante Reaktion von Когда он David. услышал об этом человеке богатом, Als er über diesen reichen Mann он говорит: gehört hat, смерти достоин такой meinte человек. er ist das Kind des Todes. Знаешь, о чем это говорит? Weißt du, worum geht es hier? Was das Чужие aussagt? грехи мы сильны судить моментом. Die Sünden von anderen Menschen sind wir, verurteilen wir ganz schnell. Когда другие люди грешат так, как ты, Wenn andere Menschen sündigen, so wie du мы говорим: как sündigst, он может? sagen wir, wie kann er nur? Смерти достоин. Er ist des Todes würdig. Да вообще, что это за Was христианство? ist das für ein Что это за Christentum? церковь Was такая? ist das für eine Gemeinde? Мы очень быстро судим других людей. Wir verurteilen andere Menschen sehr schnell. Это огромная ошибка. Und das ist ein großer Fehler. Это то, где ловит дьявол нас, христиан. Und da werden wir vom Satan gefangen. В этой церкви нету ни одного идеального человека. In dieser Gemeinde gibt es keinen einzigen vollkommenen Menschen. Если бы каким-то образом жизнь каждого из нас сейчас обнажилась со всей нашей подноготной, Und wenn jetzt auf einmal unser ganzes Leben für alle sichtbar wäre, mit allem drum und dran, нам хотелось бы бежать отсюда. hätten wir den Wunsch, hier wegzufliehen. Идеальных людей нет. Es gibt keine vollkommenen Menschen. И нам нельзя судить друг друга. Und wir dürfen einander nicht verurteilen. Мы здесь не для того, чтобы судить. Wir sind hier nicht dafür, um andere zu Для того, чтобы verurteilen, помочь друг другу восстановиться в Боге, получить милость от Бога, прощение и продолжать свой путь с Господом. sondern um einander zu helfen, in Gott wiederhergestellt zu werden, um ihm nachzufolgen. Когда Бог приходит в жизнь человека, начинает его обличать в грехах, Wenn Gott in das Leben eines Menschen kommt und anfängt, ihn in den Sünden zu Бог überführen, никогда не делает это для того, чтобы человека затоптать в грязи. macht das Gott nie, um einen Menschen in den Dreck irgendwie einzustampfen. Бог и так знает тебя. Gott kennt dich auch so aus. Ему не надо, чтобы ты Auswendig. признался. Er braucht dass du Он и zugibst, так braucht про er тебя das все nicht. знает. Er weiß auch alles Это so. тебе надо, чтобы ты признался. Du brauchst es, dass du zugibst. Это у тебя огромный шанс и милость получить прощение в своих грехах, если ты исповедуешь пред Господом. Du hast diese große Chance und diese Gnade, die Vergebung zu erlangen, wenn du die Sünden vor ihm bekennst. Услышь, пожалуйста, обличаемым Богом, это быть обличаемым Богом, это милость от Господа. Ich bitte dich, erhöre mich jetzt. Von Gott überführt zu werden, ist eine große Gnade. Потому что когда ты движешься по направлению в пропасть, и тебя кто-то остановил, это милость для тебя, что тебя остановил. Weil wenn du Richtung Abgrund läufst und jemand dich aufhält, ist es eine große Gnade für dich. Псалом 31 с 1 стиха. Psalm 31 ab dem 1. Vers. Как ты думаешь, кто его написал? Was meinst du, wer hat diesen Psalm Псалом geschrieben? Давида. 1 стих, 2 стих. In Deutsch eben Psalm 32.
Блажен или счастлив, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Also von David, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Блажен человек или счастлив человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. 3 стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл от тебя беззакония моего. Я сказал, исповедуй Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherflutet, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. 5 стих еще раз назад. Vers 5, nochmal zurück. Давид говорит, но я открыл тебе грех мой. David spricht, da bekannte ich meine Sünde И не скрыл беззакония моего. und verbarg meine Schuld nicht. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. И ты снял с меня вину мою. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Это есть дар от Господа. Und das ist eine Gabe Это есть Gottes. привилегия пред Богом. Das ist ein Privileg vor Когда ты Gott. поступал неправильно, Wenn du nicht richtig gehandelt и hast, Бог das останавливал и Falsche обличал getan hast. тебя. Gott hat dich aufgehalten und überführt. И ты перестал запудривать, заглаживать, как-то по-немецки schön reden. Und du hast aufgehört, alles schön zu reden. Но встал прямо перед своим грехом и сказал, да, я это сделал. Du standst gerade vor deiner Sünde und hast zugegeben, Да, Бог, прости dich меня. bekennt und gesagt, ja, ich hab's getan, Gott, vergib's mir. В ту же секунду, Im selben Augenblick, в тот же момент, im selben Moment, в то же мгновение im selben Augenblick кровь Иисуса Христа kommt das Blut von Jesu омывает от Christi всякого und греха. reinigt dich von jeder Sünde. Оно начинает действовать в твоей жизни. Und das Ganze fängt an, in deinem Leben И zu Давид wirken. говорит, Und David spricht, ты снял с меня вину греха моего. da vergabst du mir meine Sündenschuld. Когда ты каешься пред Богом, ты не информируешь Его. Сейчас Бог мне сказал, никогда не знал, что ты грешил. Ой, что ж будем делать с тобой? Wenn du Buße tust vor Gott, dann informierst du ihn nicht darüber. Und dann sagt Gott, ach, weia, ich wusste nie von dieser Sünde von dir. Нет, Бог просто ждал Nein, Gott hat момента, einfach auf diesen Augenblick gewartet, когда ты увидишь сам себя, in dem du dich selbst siehst, чтобы дать тебе покаяние. dir die Bekehrung zu schenken. После покаяния дать тебе милость и новую Und жизнь. nach der Bekehrung, nach der Buße, dir das neue Leben zu schenken. Psalm 50. Psalm 50 oder 51. 51. 51, ja. Псалом Давида, Psalm von David, 2 стих. Vers Когда 2. пришел к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Когда приходил к нему, 2 стих. 51,2. Ach so, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Давид говорит, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоей, изгладь беззакония мои. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Многократно омой меня от беззакония моего. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner И от Sünde. греха моего очисти меня. Denn ich, ja, Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allerzeit vor mir. Тебе единому согрешил я, и лукавой пред очами Твоими сделал. An dir allein habe ich gesündigt und getan, das, was böse ist in deinen Augen, Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. damit du Recht behältst, wenn du redest und rein darstellst, wenn du richtest. Стих. Vers 18. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь.
Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Жертва Богу, дух сокрушенный. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Очень интересный псалом. Ein sehr interessanter Psalm. Называют его покаянный псалом Давида. Wird als Psalm der Bekehrung von David. Здесь видно сердце Давида. Man sieht hier das Herz von David. Здесь видно, почему Бог назвал Давида человеком по сердцу своему. Und daraus sieht man, warum Gott David als den Mann nach seinem Herzen genannt hat. Если Давид смог согрешить, Und wenn David wenn David gesündigt hat, он умел и покаяться. er konnte ja auch Buße tun. Он не просто извинился пред Богом. Er hat sich nicht einfach vor Gott entschuldigt. Бог, прости, я так нечаянно. Ach Gott, entschuldige bitte, das war ein Versehen. Нет, он покаялся. Nein, er hat Buße getan. Сокрушение сердца Er своего. war im Herzen zerbrochen Говорит, Господь пред тобой согрешил. und sagt, vor dir habe ich Все твои gesündigt, Herr. суды, все наказания твои праведны. Alle deine Gerichte und deine Bestrafungen, die sind richtig Ты со мной und правильно gerecht. поступаешь. Und mit dir tust du das Richtige. Но меня одно интересует, я не прочитал об этом, он говорит. Ich interessiere mich für das eine. Очисти мое сердце. Reinige mein Herz. Не отними от меня дух твой. Nimm mir deinen Geist nicht weg. Позволь мне быть в твоем присутствии. Erlaube mir, in deiner Gegenwart Это zu самое ценное, что sein. нужно Das в ist моей das жизни. Kostbarste, was ich in meinem Да, я Leben упал. haben möchte. Ja, ich bin Я hingefallen. не оправдываюсь. Ich rechtfertige mich nicht. Я стою за свои вещи перед тобой, Бог. Und für alles, was ich getan habe, stehe vor dir, Gott. Смотри, написано, Schau mal, es steht geschrieben, 19 стих. Vers 15. Жертва Богу дух сокрушенный. Это в каком псалме? 51,19. Okay. Ach so, ja. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht Не verachten. презришь, это значит, ты не сможешь пройти мимо такого человека. Nicht verachtest, das heißt, dass Gott an diesem Menschen nicht einfach so vorbeilaufen wird. Бог не может не обратить внимание на смиренного и сокрушенного человека. Gott kann nicht an einem demütigen Menschen nicht vorbeigehen. Гордый человек не умеет так покаяться. Ein stolzer Mensch kann diese Buße nicht tun. Его когда обличаешь, Wenn man diesen Menschen überführt говорит, ну ладно, прости меня. und dann sagt er, naja gut, entschuldige. Все, я попросил прощения. Ich habe doch um Entschuldigung Ну я же попросил gebeten. прощения. Ich Что habe вы mich хотите doch от entschuldigt. меня? Was wollt ihr denn von mir? Это не сокрушенный дух. Das ist kein zerbrochener Geist. Это когда человек внутри себя понимает, я. Ein zerbrochener Geist ist, Я wenn ein поступил Mensch неправильно. in seinem Inneren begreift, Это я накосячил, я. ich hab's getan, das war meine Я не буду Übertretung. мою вину ложить. Не виновата я, он сам пришел. Ich werde meine Schuld auf einen anderen Menschen Я verlagern. по-другому не мог, Бог, ну ты же знаешь мои обстоятельства. Ach Gott, Детей кормить du надо. kennst meine Umstände des Lebens, ich muss doch meine Kinder ernähren. Das Ну, Бог, sagst все du. пошли, я пошел, что, я один, что ли? Gott, ich bin doch nicht alleine, alle sind hingegangen, ich bin einfach Бог, ты mitgegangen. посмотри на меня вокруг, слева и справа, еще хуже делал. Я вообще красавчик. Gott, schau mal die Menschen rechts und links von mir, ich bin noch cool. Ничего подобного Давид не говорит. Sowas sagt David nicht. Меня другие вообще не интересуют. Andere interessieren Бог, ihn я пред nicht. тобой поступил Gott, неправильно. ich habe vor dir nicht das Richtige Когда Бог getan. находит такое сердце кающегося, сокрушенного человека, Und wenn Gott so ein Herz findet, eines aufrichtigen Menschen, der Buße tut, молитва «Отче наш», прости и нам долги наши. das Gebet Vater unser, vergib uns unsere И Schuld. когда человек приходит и говорит, мои долги, мои грехи, прости мне. Und der Mensch kommt zu Gott und sagt, das sind meine Übertretungen, das sind meine Schulden, vergib sie mir. Благодать Господа начинает действовать в жизни этого Dann человека. fängt die Gnade Gottes an, im Leben des Menschen zu wirken. Бог прощает и омывает Gott и vergibt очищает. und reinigt und wäscht rein. Когда блудный сын был там у кормушки с этими рожками, когда ушел от Бога, Als от der отца, verlorene Sohn da zusammen mit den Schweinen gegessen hat, благодать Божия
не принесла плода в его жизни. Die Gnade Gottes hat keine Frucht in seinem Leben getragen, До тех пор, пока в его сердце не произошло изменение мышления. bis eine Veränderung in seinem Herzen passiert ist. Когда он в своем сердце понял, что я согрешил пред Отцом и перед небом, Als er in seinem Herzen begriffen hat, ich habe vor meinem Vater und vor dem Himmel gesündigt. мне нужно вернуться к Отцу. Ich muss zu meinem Vater zurück. И когда он в своем сердце поднялся и физически поднялся и пошел к Отцу, Als er in seinem Herzen aber auch physisch aufgestanden ist уже und zum Бог, Vater gegangen Отец, ist, бежал к нему навстречу, чтобы обнять, kam прижать, рассказать, bereits как он сильно любит его. Gott Vater ihm entgegen, um ihn umzuarmen und zu sagen, wie sehr er ihn liebt. Послушай, Бог никогда не ищет наказывать людей. Hör zu, Gott sucht nicht danach, Menschen zu bestrafen. Это ложь дьявола, что Бог ищет где-нибудь тебя прибить. Вот сейчас Das ist лупануть eine тебя. Lüge des Satans, dass Gott danach sucht, dich irgendwie zu erschlagen, dir zu zeigen. Бог ищет возможности помиловать, простить, покрыть и очистить человека. Gott sucht nach der Möglichkeit, dem Menschen zu vergeben, ihn zu reinigen und ihn zu bedecken. Но сила этого прощения начинает действовать в жизни человека, когда человек сознательно в сокрушенном сердце кается пред Богом. Die Kraft dieser Vergebung fängt erst dann an, die Kraft zu entwickeln, wenn ein Mensch Buße И tut. это так часто нужно нам. Und so oft brauchen wir das. Нам, людям, Uns Menschen, нам, верующим. uns Christen. Написано, признавайтесь друг перед другом. Es steht geschrieben, ihr sollt voreinander zugeben. Bekennt euch voreinander. Es steht zu uns geschrieben. Нету человека, который делал бы добро и никогда не грешил бы. Es gibt keinen einzigen Menschen, der das Gute tun würde und nie sündigen. Нам нужно приходить время от времени в присутствие Божие, просить: Господи, Von Zeit zu Zeit sollen wir in die Gegenwart Gottes kommen und bitten, Herr, на правильном ли я пути? bin ich auf dem richtigen Wege? Не задрал ли я свой нос? Bin ich nicht stolz geworden? Не обидел ли я кого-то? Не перешел ли я кого-то? Habe ich denn vielleicht jemanden übergangen? Может, в своей жизни я допустил в свою жизнь какие-то вещи, которые ты ненавидишь, Бог. Vielleicht habe ich in meinem Leben hat etwas Platz in meinem Leben gefunden, was du, Gott, hast. Вникай в себя. Wenn man in sich hineinschaut. Верующие, мы не для того, чтобы вникать в других и показывать: о, сейчас, брат, скажу тебе, где ты грешишь. Wir sind Christen nicht dafür da, um die anderen anzuschauen und zu sagen, du Bruder, jetzt zeige ich dir, wo du sündigst. Вот, жена, придем домой, я тебе все расскажу, где тебе покаяться Na, надо. meine liebe Frau, jetzt kommen wir zu Hause an und ich erzähle dir, wo du überall Buße tun Помнишь, sollst. пастор сказал, тебе надо каяться? Weißt du noch, der Pastor hat gesagt, du musst Buße tun. Нет. Nein, nein. Судить грехи других людей мы сильно быстро беремся. Wir sind zu voreilig, die Sünden anderer Menschen zu beurteilen. Мне очень нравится сердце Бога. Ich mag das Herz Gottes. Он говорит, если мы исповедуем грехи свои, Er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, если мы будем приходить к Нему в смирение нашего сердца, wenn wir zu ihm in Demut unseres Herzens kommen Он werden, простит, dann wird er vergeben, очистит reinigen и даст новое сердце нам. und wird uns ein neues Herz geben. Это одно из правильных выборов. Das ist eine der richtigen Entscheidungen. Поступай правильно в своей жизни. Tu das Richtige in deinem Когда Бог Leben. зовет к покаянию, беги каяться. пред Wenn Ним. Gott dich zur Bekehrung ruft, dann Свобода будет rennt частью ihm твоей entgegen. Die Freiheit soll ein Teil deines Lebens sein.